समय आ परिस्थिति मनीष को जीवन मूल्य बुझाई दिए। एक कथा सभी जानती कि दुनिया रे बंचिबाकु हेले अर्थ निहाती आवश्यक। आउ एथिपाई घरे हाथ जोड़ी भाग्य को दोष देले किछि हेबनी। एथिपाई कठिन परिश्रम निहाती दरकार, जहाँ एही लॉकडाउन रे करी देखाइछंती कटकर युवक सुब्रत महापात्र। जी सफल चाषी भाव में ना करिछंती एही लॉकडाउन रे। सुब्रत महापात्र बयस पाखापाखि 30 वर्ष हेब। पाठ पढ़िछंती बीटेक। निजर आईटी कंपनी रे से प्रबल क्षति सहिछंती एही लॉकडाउन समय रे, जहा फल रे आईटी कंपनी को बंद करने से बाध्य हेले। जेहेतु घरर से बड़ पुओ, तेणु सबु दायित्व तांको उपरे। तेबे लॉकडाउन रे यूट्यूब रे विभिन्न प्रकार माछ चाष विषय रे देखिबाको पाइथिले सुब्रत। आउ इच्छा प्रकाश करथिले कि से भी माछ चाष करिवे ओ निज गोड़े निजे ठिया हेबे। माछ चाष ये जो लॉकडाउन पीरियड रे जुआड़े जिते घर बाहर कौन सुविधा नथिला एवं पिला को बाहर को छाड़िया डर लगुला, से समय रे ये पिला निज गोड़े निज परिश्रम रे गोटे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थिबा पिला जितेबाला ये काम सक्सेस करके देखला किसी साइंटिस्ट सहायता रे, सेतिपई मु निजको बहुत गर्वित मन करुच्ची एवं अन्य पिला माननको भी कहूची कौन ट्रेड रो मूल्य नहीं, निजे जहाँ परिश्रम करिवो निजर गोड़े निजे ही ठिरा हो पारिबो। तेबे आसंतु तांको सह एने अधिक आलोचना करिबा। लॉकडाउन रे माछ चाष करछंती कटकर युवक सुब्रत, एने आमे कथबार्ता करबा। आम गहने रे अछंती चासी भाई सुब्रत। हाय सुब्रत। हाय एवरीवन। एते सुंदर भाव रे माछ चाष करछंती, केमती इच्छा प्रकाश कले जे मु माछ चाष करिवि लॉकडाउन रे? आगे आर वर्ष जेतेबेले हम कोरोना रो फर्स्ट वेव स्टार्ट हिथिला आगे, तो एक्चुअली आगे मो एक्चुअली प्रोफेशन एया नुहे। मु एक्चुअली मो निजरो सॉफ्टवेयर कंपनी थिला भुवनेश्वर रे। मु इंजीनियरिंग बीटेक बैकग्राउंड पिला। तो आर वर्ष जेतेबेले प्रथम वेव कोरोना आस्थिला सेही समय रे मो सॉफ्टवेयर कंपनी रे किछिटा माने लॉस हवा स्टार्ट हला, जेहेतु हमर बाहर यूएसए एंड बाहर अब्रोड क्लाइंट्स थिले आगे। तो सेटिपाई वन सेटा सेपटे लॉकडाउन हेगी बहुत सेही टाइम रे माने क्षयक्षति घटितला, बहुत लोक हैरान हेतिले। तो सेही समय रे आम बिजनेस भी अफेक्टेड हला। तो सेही समय रे मो माइंड रे आसिला जे कोन एमती करि हबो जो पई कि तमे बाहर को बेसी मूवमेंट करिया को पड़िबोनी आ तमे निज पेरिमीटर भितरे रही कि किछि बिजनेस करि परिबो। तो सही समय रे मो मुंडू को एई माने बायोफ्लॉक माछ चाष विषय मो माइंड को सही टाइम रे ही आसीतला जे एई बळे किछि करिया पई। तो तापर मो फास्ट बहुत किछि रिसर्च करछि, एमती नो माइंड को आसीला मो फास्ट टू कर देली। लॉकडाउन जब स्टार्ट हला सही समय रु मते 3-4 मास खाली मोर माने आरएनडी करिया रे रिसर्च एंड एसो ओरिएंटेड रे मोर पळेला जे आर कोन स्कोप रहउची। अच्छा, ट्रेनिंग माने ट्रेनिंग केमती नेले? ट्रेनिंग आगे हम से आर वर्ष जो लॉकडाउन हला सही समय रे हम तो बाहर को जाई परिबोनी, कोडे विजिट करि पार नथुलु। ओडिसा बाहर कोन हम घर बाहर को भारी मुश्किल हे जाउतला। त हम सही समय रे मो कोलकाता रु ऑनलाइन थ्रू रु सब कुछ ट्रेनिंग नेइथिली। फास्ट 2-3 मास मो खाली रिसर्च से जाइतला। ता परे मु गुडाय फार्म फिजिकल माने ओडिसा भीतर एमती फार्म किस्टा अछि मु फिजिकली विजिट भी करथिली। आ ए सब पई सही समय रे मोर के माने ओटे जेन्युइन ट्रेनर भी मते मिल नथला। मु निज बुद्धि खर्च करी निजे ट्रायल एंड एरर बेसिस रे ट्रेनिंग मु गोटे जगह रे नैनी, विभिन्न जगह माने मींस कलकत्ता रे हो कि ओडिसा रे हो विभिन्न जगह को ट्रेनिंग देछि, विभिन्न लोक को मत नेछि। ता भीतर जेहेतु मो गोटे आईटी बैकग्राउंड पिला, तो मो मुंडरे भी सेटिक बुद्धि थिला जे एमती नुहे जे जे जहा कहयो मु से अनुसार कर देबी। तो निजर भी मु किछि बुद्धि लगेई कि मते जहा ठीक लागिला, जोटा साइंटिफिक वे मते लॉजिकल लागिला, से अनुसार मु एथरे इन्वेस्ट करी कि जिंसटी आरंभ कली आगे। अच्छा, जानो माछ आपण कोडू माने आनुचंती, केमती प्रॉपर वे रे माछ चाष करछंती, टफ लागुनी माने आपण को? आज्ञा जाल गोटे एमती जिनस जे बायोफ्लॉक होची गोटे आज्ञा कॉस्टली चाष आ सेथरे आपण सब माछ जदियो करि पारिबे, किंतु हमर सब माछ रे लाभ आसीबनी। आईएमसी माछ हमर रोही हो भाकुर हो ए सब थरे हम जो बायोफ्लॉक पद्धति रे जदियो करि होबो सेथरे एते लाभ आसीबनी आज्ञा। आ बाकी हमर जो माछ अछि जोटा हमर कैटफिश हो, हमर तिलापिया हो हैला, ए सब माछ वियतनामी को ए सब माछ भी हम करि पारिबो, किंतु एथरे लाभ आसीबनी काहे कि ना एडा आर मार्केट वैल्यू बहुत कम, एडा बहुत कम प्राइस रे ओडिसा मार्केट कथा हम कहूँ आज्ञा।
तो आपको सेही माछ करिया पड़िबो जोटा आज्ञा। हाई वैल्यू फिश सेटा आपण कले ही बायोफ्लॉक रे सक्सेस पाइबे। फॉर एग्जांपल हमर देसी मागुर हो कि सिंगी हो जदी एगुडा सब हाई वैल्यू फिश एटार किलो माने पिछा 300 250 300 400 एंतरे किलो बिक्री होता एई माछ आपण कले बायोफ्लॉक रे आज्ञा लाभ पाई परिबे। किंतु तार प्रॉब्लम होउछ हमर जाळ जाळ गोटे एमती जिनस जोटा कि आमर बहुत गुड़ा चाषी भाई ओडिशार जो मैंने कि जाळ डिपेंड कर कालकाटा और बांग्लादेश रे सिंगी और देसी मागुर जाळ पाई से माने बांग्लादेश और कालकाटा पर डिपेंड करछथि। आ ये माछ गोटे एमती माछ आको तुम जेते दूर बाटरू ट्रांसपोर्ट करी आनिबो से माछर अच्छा। मोर्टालिटी रेट से माने बहुत परिमाण ने आपको अधिका रहइबो। जा फल कि बहुत गुड़ा चाषी भाई हमर चाष करिया आगुरु ही जाळ स्टेज रे ही से माने माने लक्ष लक्षटा लॉस खाई कि ना चाष बंद कर दोउछथि। हमर बायोफ्लॉक को से माने ब्लेम करछन जे बायोफ्लॉक इज ए फेलियर। किंतु जिनस आमर प्रथमटी हूँ जाळ आ मु भी बर्तमान गोटे जिनस हाइलाइट करिया चाहिए आमर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कृषि मंत्री को मोर गोटे आज्ञा अनुरोध से मैंने ये जिनस बहुत किसी सब्सिडी भी दौरान आमर बायोफ्लॉक बहुत एनकरेजमेंट कर अत्यंत माननीय मुख्यमंत्री आगे अत्यंत कृतज्ञ। किंतु एक्चुअली किछिटा जिनस इंपोर्टेंट जिनस को से माने अणदेखा करूछन जोटपे कि मुझे अनुरोध करी ए जिनस ऊपर भी से निजर दृष्टि दियंतु। फास्ट कथा हम ओडिसा रे जे चाषी भाई अछंती से माने केमती सुविधा रे जाळ पाई परिवे से जिनस प्रति से माने ध्यान दियंतु। मु प्रथम थर मोर जो जाळ आनिली कालकाटर जाळ आनिथि समस्त हमर अन्य चाषी भाई भले चाषी भाई मानक भली मु भी बहुत नुकसान मोर हेछि से जाळ आनिकि से टाइम में बहुत मोर्टालिटी हेछि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पाई। तो ता परे फाइनली ओडिसा भीतर गोटे जगह हमर ब्रीडिंग हुए लोकली से पाखु निज जाळ आनी पुणी आउ थे लॉस खाइला परे कल्चर पुणी आरंभ कली जो कि मो बापा मते बहुत कोऑपरेट सपोर्ट देइछन्ती लॉस खाइला परे भी जो कि मु पुणी डेयर कली पुणी साहस कली पुणी इन्वेस्ट करी पुणी आउ थे कल्चर करिया को जहा फल मोर फास्ट हार्वेस्टिंग भी मु कंप्लीट करछि। कोनसी मते मोर जते प्रॉफिट हो किंतु मोर किछि नुकसान होइनी जहा तो फास्ट हेइतला भगवान को दया सब किछि माने बहुत किसी शिखिली सब बड़ा जिनस जोटा कि मोर नेक्स्ट मोर कल्चर बेलू मोर काम रे आसी को को माछ आपण चाष करछन्ती। बर्तमान तो मुझे कहली बायोफ्लॉक रे जदि किछिटा मींस इनकम करियार अछि प्रॉफिट पायर अछि आपण दुई प्रकार माछ ही करि परिबे। गोटे होछि हमर देसी मागुर आ गोटे सिंगी माछ तो आगे सब करि हबो इवन एतरे हमर तोड़ी करि हबो पाबदा करि हबो भेटी माछ करि हबो रोही करि हबो भाकुर करि हबो चिंगुडी करि हबो सब किछि करि हबो हैला। किंतु आमु देखियो पड़ो हमर कोडा मार्केट हबो हमर प्रोडक्शन आसीबो हम पैसा कमाबो कारण एटा गोटे कॉस्टली कल्चर एथरे आपण सब माछ करि परिबे किंतु कले भी हमर लॉस जोडा होछि से माछ करि किछि लाभ नै। आज्ञा केते इन्वेस्ट करथिले माने आपण केमति लोन नेथिले माने केमति आपण को सहायता सहयोग करथिले आपण गवर्नमेंट तो हमर हमको सब्सिडी जो हिसाब रे देइथिला हमर एक्चुअली दीटा टैंक हेतिला गवर्नमेंट रो जो स्कीम अछि सब्सिडी स्कीम से दीटा 10000 लीटर टैंक हिसाब रे से माने सब्सिडी दिया तो हमने आगे जो करिथिला हमर दीटा बड़ बड़ टैंक हम सेटअप करथिलु गोटे 30000 गोटे 20000 गोटे जो पे कि हमको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट निज हाथ रो करियो पड़थला कारण गवर्नमेंट जो बड़ा सब्सिडी दउतला सेति कि हम पई सफिशिएंट हेलानी फिर भी गवर्नमेंट सेति कि दउची सेत पे मु अत्यंत कृतज्ञ। अच्छा अच्छा माछ आपण कोडी कोडी आपण सप्लाई करछन्ती कोडी आपण माने पठौछन्ती केमती आपण कांटेक्ट करछन्ती केमती माने आपण माछ पठौछन्ती अलगा जगह को केमती अन्य माने आसी के माने आपण को ठारू माछ नउछन्ती। आज्ञा गोटे आर मार्केटिंग विषय रे भी मु गोटे जिंस कहया चाहिबी आर मार्केटिंग रे आ गोटे आज्ञा प्रॉब्लम आर होउची मार्केटिंग जदियो आर विशेष किसी असुविधा हुए नहीं कि गोटे प्रॉब्लम एतरे माने बहुत गुडे माने आपन को 2 नंबर व्यापारी सब रहउचंदी जो माने कि सबबेले चाहउचंदी चासी को हैरान करी कि तांगो कम दर रे माछ किनी की रिटेल ले अधिका प्राइस रे बिकिया को तनो से भलिया लोक को हमको देखि कि मंचिया रे अछि मु तो मोर जति की माछ सब मोर डायरेक्ट हावड़ा मु पठाए एही सब अछंती व्यापारी भाई मोर अछंती जो मार को थ्रू रो मु डायरेक्टली कलकत्ता बुकिंग करी माल पठि दिए। किंतु गोटे प्रॉब्लम एटा भी कि गवर्नमेंट को टिके एथरे दृष्टि दाउ पड़ियो जदि से माने सब्सिडी दे एनकरेज करूचंदी खाली चाष करदेले होबनी चाष करी ताकू भी ठीक भाबे विक्रय होबाटा निहाती जरूरी सेति पई भी जदि गवर्नमेंट किछि सुविधा रखंता जे चासी भाई मानन को ताकर उचित जति कि से माने परिश्रम करचंदी सेति कि पारिश्रमिक से माने पांतु जो माने अलगा सब जो अछंती लोकन को चीट करूचंदी बहुत रा एंती व्यापारी अछंती जो माने चासी को हैरान करूचंदी नुआ देखि की ता आ पर जदि गवर्नमेंट किछि ओडा सुविधा करंता लोकन को माछ को माने से माने किनि की तांको ठीक पारिश्रमिक देई की से तांको बिक्री करपन एटा आउ बहुत बढ़िया जिंस हंता। आ गोटे पॉइंट श्रीराम मोर कहर अछि हमर जो सब्सिडी गवर्नमेंट दोछि ता पे हमर जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन अछि
ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିକି ଦଉଛି ଫିଶରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଲେଖିକି ନା ଯିଏ ବି କନେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମଠୁ ସବସିଡି ନେଇଛି ଚାଷୀ ଜେନ୍ୟୁନଲି ଆମର କରୁଛି ତ ଆକୁ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନେକ୍ସନଟା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସରେ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ OERC ର ରୁଲ ଅଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସ୍କିମରେ କନେକ୍ସନ ଦେଇ ହବନି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ଆଜ୍ଞା। କମର୍ସିଆଲ ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ୟୁନିଟ ପିଛା 6-7 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାନ୍ୟବର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଉନ ଲୋକ ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଯଦି ଚାଷ କରିବୁ ତ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଗହଳର ଚାଷୀ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ କେମିତି କରିବୁ ଆପଣ ଯଦି ଟାଉନ ଲୋକଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦଉଛନ୍ତି ଫିଶରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଟାଉନ ଲୋକ ବି ସେତିକି ସୁବିଧାର ପ୍ରିଭିଲେଜ ନେବେ ଯେତିକି ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳର ଚାଷୀ ନଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ କଣ ଆମେ ଟାଉନ ଲୋକ କଣ ଆମେ ଚାଷୀ ହେଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ନେଇକି କରିବୁ ନା ନହେଲେ ତ ଆମ ସହିତ ପାର୍ସିଆଲିଟି ହଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇଟା ଟିକେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଦେବେ କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ଆମେ ଟାଉନ ଲୋକ ବହୁତ ଡିସ୍କରେଜ ହଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ତାହେଲେ ଚାଷ କରିପାରିବୁନି ଚାଷଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଗାଁ ଲୋକ କରିପାରିବେ ଆଉ ଟାଉନ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ ମାଛ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟ କଲଚରଟି ମୋର ହେଲା ସେଥିରେ ମୋର ବେଶୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛ ଷ୍ଟକିଂ ହେଇନଥିଲା କାପାସିଟି ମୋର ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାପାସିଟି ଅଛି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦିଟା ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ 50,000 ଲିଟରରୁ ମୋର 8ରୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ ହଉଛି କାପାସିଟି ଦିଟା ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଥରକ ମାଛ ଟିକେ କମ୍ ମୁଁ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କମ୍ ମାଛ ଷ୍ଟକିଂ କରିଥିଲି ଅଧା ଷ୍ଟକିଂ 50% ଷ୍ଟକିଂ କରିଥିଲି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି 50% କମିଛି means ଆଚ୍ଛା ଯେତିକି କେତେ ହବା କଥା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ କେତେ ଲୋନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କମରେ ବି ହେଇଯିବ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡଲି ଏଇ ଆଜ୍ଞା, ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଫାଷ୍ଟରୁ ବାପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା କରୁଛ ସେଟା ପରଫେକ୍ଟଲି କର ନହେଲେ ସେଇଟା ସେଥିରେ ହାତ ଦିଅନି ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବି ସେଥିପାଇଁ ପଇସାକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ଯେମିତି ହେଇପାରେ ଆମେ ସେମିତି କରୁଛୁ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଯଦି ବି ଏମିତି କରିବେନି ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ପଇସା ଭାବିକିନା ଇଏ ହେବେ କମରେ ବି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ବେସିକ ଜିନିଷ ସେତିକି ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସେଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଚଏସରେ ହେଇଛି ଗୋଟେ କାମଟା ଆମେ କରୁଛୁ ମାନେ ପୁରା ଭଲରେ ଆପଣ କରିବୁ ଏପଟେ ଆଇଟି ମାନେ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଏପଟେ ଲକଡାଉନରେ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଖାଲି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ମୋର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ଚାଷ କେବଳ ଏଇଟା ମୋର ମେନ୍ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ ଆପରେ ମୁଁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ବି ମୋର ଆରମ୍ଭ ହବ ଏ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ଦିଟା ଆଗରେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଆଉ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଦିଟା ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆଜ୍ଞା ପଶିବି ବୋଲି ଫୁଲି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଇଟି ମୋର ଯୋଉ ନିଜର ସଫ୍ଟୱେର ଲାଇନ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ବି କ୍ଲୋଜ କରିକି ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇଏ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଟ୍ରେଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି କିଏ କଣ ପାଠ ପଢୁଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ସ୍କୋପ ଅଛି ତମେ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷରେ କର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ଘରେ ବି ସେୟା ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲିନି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମୋ ମୋର ଗୋଟେ ଏକା ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିବି ତ ଏଇଠି ରହିକି କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଇନକମ୍ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଆପରେ ଲକଡାଉନ ଆଗ୍ରିକଲଚର ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ମାନେ ଲକଡାଉନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା ନୂଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତେ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନାକୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ହଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲକଡାଉନ ହେଲା ଫଳରେ କିଛିଟା ତ ଗଲେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଚଏସ୍ କଲି ଆଚ୍ଛା ଅଲଗା ଏଇ way। ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋର ତ ପ୍ରଥମଟି ମୋ ବାପା ମା ଏମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ଚାଷରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେନର ଗୋଟେ ଭଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବହୁତ ନିହାତି ବହୁତ ଭାବେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେଇ ଲାଇନର ନୁହେଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତ ଏତେ ନଲେଜ ସେ ବିଷୟରେ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲାଇନରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଟ୍ରେନର ବୋଲି କ୍ଲେମ କରିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଆ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଟ୍ରେନର ବୋଲି କ୍ଲେମ କରନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମେଟେରିଆଲ ବି ବିକୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୟାକରି ସାବଧାନ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ କଲଚର ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେନର ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ଆପଣ କଲଚର କଲେ
ଆଉ ଲୁଟେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗଲେ ଯୋଉଟା କି 80% ଲୋକ ଏ ଲାଇନ୍ ଯୋଉ ଟ୍ରେନର କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକିନା ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଯେ ଟ୍ରେନର ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କେବିକେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା। କୃତଜ୍ଞ। ସେ ମତେ ଠିକ ସମୟରେ ମୋ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମତେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କୋଅପରେସନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ନଲେଜ ଅଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା। ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ତାଙ୍କର ତ ନଲେଜ ରହିବ ଆଉ ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ସାକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ହେବେ, କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ସୁବ୍ରତ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ କିଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ। ଆଉ କଟକିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ତାରିଫ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଏମିତି ଆଗେଇ ଆଗେଇ। କଟକରୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।